Mtukufu ambassadeur, afikaya ye kongre inu ye isimu ya ibalia desirewe sport hazi ifasiria heti triyoni marhaba ifasiria heti tri lokaya ngaranzao usiku wa leo ribadili namna ya kuangalia shinu shambao manu ambao urewe ukabanu urewe inuti aibu urewe insiba ya Mungu yali sisa sha rijana namna yokanrua one ukabanu inu namna yokawanrua kema difera ngabo mhunga ngabo mtiti ngabo mle ngabo mfuvi ngabo mnene ngabo msala alafunga bwandubukao ematoka suo nando ngabo wandubukao mhonokoti mwema anyuminyiha ngabo wandwalo mndubukao mdu koti henamna minrajidi yo shazinu pia nde namna yani sire amino Mungu nde namna Mungu ya haanza rikai idan yabonga ngabondongo mbili zifanyi hao hanendo kaya kartute sheana ezabili ndo kaya ngari soma nao ukarienshi wajima jaboko ngari onao awonkode wari wanao bwana mru mudu au mru islamu au mru islamu shaulu wanzwanshi na dini hangena haki no muri yani kwanza hakiza hayanshi na mtalazi mru okao katina manzo mru sina anikatsuona mru afushia mru tsohenda namna onru wazoya yekewa yafanywa namna ya uzowanshi yani kwanza mayana za liberty za haye mtwanshi jona da montipi then yode maana yaandika pasito ukanga rizi yao oka ani rizi yao ngaranzori badili namna ya uona ukabanu harumazan siza hatu ngarjuju komari maruhe ani zenongozinu zohone haibu ukayabo balawla kati hama ola yemba adaba ani si haki hususan dasirambasi meislamu na hapo lezensi za kisilamu ho winjiwa hazo halafu nongo hamada zinu zinsi nongo ngarjo hamba wanudo wazungwa ebanu sisi ziumbe ebana namna riyanshwe namna nguzabarini gareshele oboraka watoto yokaya namna ralelwa harumwe namna ya hatundo kaya hari omrende awone mtu amba mjufumu ari wa mtu amfulie bwe ari dunge mbiyo si haki na yosi nongo bokonga ndo mru ya lebo nzaja arambiye shangari juwao yokasi de namna hiyo ngari yanshio sina wana harumwe malaho ya hatu sikaranza yonehe baba la ino aibu waruko atuka humona jao zani rijaba nuleo ili baada za Paralympics za isajana ili wanruwa je waonese dunia kamili mono ukaya leo ensia hatu yungu bahati na ufahari ya ukaya ipara ya dunia ija watina mbaunya nyara hata ya ukanga si jezi zinzindwaji si wanadamu jo wanadamu wandoaji si washashi ilmu si washashi wafikira shangar jo hamba bese wakati si washashi mali na banu mali yo kamro za fikira ngizo yo zo huja ka ilmu ngiyo zo huja idhan dunia isanganya habanu walillahi alhamdu minna waka dawla za timizi mengo minho na mengo mitano do wajibu official makango ajao muono kaya zensi za dunia pia zikaba leo halafu yo fakhari wa hansi ya hatu sha yote na ngeri nikawajibu ya ukanga bidio ritsanganyihe hawarumao ani de serikali ne maraiya wanru wanje hazini ili ribadili namna ya uona zimurambao urewe ngabana rongo watiti masalani boka balantaraja ekandungu afanyo taraja masalani mndo endeliko li amjukan taraja ufali rahano ka shekombe shikejao ya bolewe kangari fanyo likoli na rifikiri wana hatu ikao ngo una tabu za bujwa huenda na rifikiri ya ukaya abanumru mfumacho ikasotombaje ya janshi ya tulambaba hanubahi shari wono enji ya ukaya kawa ni kuwaze namna bengo amba bintiti ngwashindo wa hondo daraja juunga resheleo pia fundi watu manyanyasi Muhammad Abubakar Shammas na hifadhi Qur'ani na mtiti
hakabujua za qiraat al-7 wal qiraat al-10 za Qur'ani na hakamfuma acho hashindo wambango aonao. Idhan ngasi na wajibu ya ukaya heki binadamu ya hatu ribadili yomoni harumaza nongozinu wasina shaka ngari inu ngejoka ukaya karna hamba shanoshomelea sha inu namna ya ukaya zenti zahe Afrika zenti zahe tijeha mande ya hatu ya Komori wandu wa pare wandu wa jeo jaribu umangu wandu wa kaensi wandu wa saidilande basi wanada musonti pia na baleza amba leo ndukaya vanu unu rewe unu enamna wandu wa uwana nduka haina manadamu haina wakati haina bahanu yeujo hundwana nongo hamandazini. Idhan ani proverbu ya amba ukaya nduka poroche shavwa hii ekange harumo mndo na banu manadamu emanshaha unu mndo ani mndo amaji rao. Idhan kuna kuchasha mru bahari nge katujwa henda na baba hongojwa hundwana zila. Idhan enamna ritoka ushinda ritowe ujizi Mwenyezi Mungu yani kama na damokani wakati ya ubuhambahi ndo balecho unikashindwaje yeto nje shindwaje enamna rjushinda wandu wanuri hundre yesiri ya ilmu na kompetensi Mungu yawani kahindi riwono mathalani ntihamande ya hatu wakajo paralimpiki kartsina na bosinda sashiche leo mono Ethiopia ndo wakawurona yonsinku mengo nimboze nchi za economy ne za he Afrika leo ngo kiasi ya milioni jana bahiwa be hama atleti mapara atleti wane abo siri lonsi ni maratuti mizi a million yabo sha yoke tsusamihi ukaya ridaze ribaki ridamba wandu tsondara watembaba hanurijihe abadan sidena mnayi ngebidiyo haukayanga bono kukozo kazitutsa hamali shanga zinzofikira na zifikira ngizo wana wasoma ngwao nano wandu wakawa je warisaidie ngwao izan ketubidiri baki hena na inu ngebidiyo rijuha hasonti pia hamtiti ba wanu wanda sisinda au komrule odramba ukakasina mana hahe au mana mshwahe au mbaba hahe au mzazahe kao au manyanya ikaonge haruma imma katsuonando imma katuishiando imma katujwa hendando. Izan wakati uja ya ukari renti hodote shelana insi aibu wandu zangu insi baya Mungu yahoerea sha inu Mwenyezi Mungu hanza ukewe mfubi hanza ukewe mle hanza uyeti komhonoha ya ukewe unguha au mduwa ya ukewe unguha yonde risala ya kaba nuleo na masuala la bili balozi Dr. Mohamed Bajirafil rikatsa ureleze mbavi mana unrakorongo balo wenji wakaone sokana ngo bebo haku warongo haku sha ngabo manke action afu kautari uleze mbavi wala ndo warunga o armazi media zatu zino yewe en tant que balozi wa hintia kwa arma UNESCO ngo nilika uzifikiri ustenziani baada mkonse mujo hisa eske ngo fikiri ufanya rapport mbeshe wala ndika wa hube harma mkonse arma le kumanyira UNESCO ili wala zirewe zilo mtia kumol washile yani la regaria do ka échange c'est le quartier banu ritanganya banu qui sont mugumira warungwa bala ngo fikiri ufanya rapport d'activité ou doit présenter wala ndika wao ili zinogozini zikana action kanga rongo haina mwa intude ya mwando ya faisha univa kumoro mfaransa shakumoro wakati ufanya seminary leo je unajausha ngomake action ile so elongo lifikiri mtu ano namna ya kufanya hazi leo harumu ule mengu ndio nafasi mbili ngabo fazi za ONG na association ngabo fazi ya serikali yabo hizo zo mbili ngebidori zitahe soka wandunga ndo ambe serikali ba shanga bozi association na hiyo ndio bokao risari njanziani harumu hiyo yukaya za association za hunu mathalani hamanda wala wahe filmu ya autism riwatsanganye no wandubo kao hamana mwana msho hatu hashimia nana mwana msho hatu ajari wanabala wamba fifi walona basengabo takriban ani association mbili ndaru zilauzao batina mwaya zisane zirenge en charge wana walona autism rione namna rjushi ndari tsanganye riwarabutu riwa tsanganye na wandu bokaongo hunu ili wake partage experience ili waundrihe misaada ili waundrihe formation ili waundrihe msomo
wasina shaka ya serikali ngarjo afanya raporo riwabesheye wakawandu wao banu mkabanu mmono ngarjo hanzi haribehe au kabanu hamana mna muhamba ondole mubabu fungo mwinji narande harumwe zitendo shabanu zitendwa ngizo za malezi zitendwa ngabidondo abadilize mentalite yonde nongo ya handaniyo yoke tutsa ha mapesa ke tutsa ha nongo zinje marhaba mimi suala ya mwisho yangu na kaanza nuzise Afrika ya fikira njema hamada inu atendelo nenti hatu karjauna wa Komoro walo Faransa harmale evenement inu maana hindi wanu kwa jambi wanu kwa jazijua au invite wa kwa jaja shawa Komoro wanu kwa jawa ona na wori wanu wenji wantizinji harmaye evenement inu shawa Komori karjawa ona katsinda siwa heze media alama ndiyo uyonoje ujo mara bamba ukaya mutribul hayy la yutrib ndema ngoma momjini wanduwa mzoya lafaka ndongozi tendorani wa Komori onduso doti tarabulana baina hao wandu wakazana ndongoga sha nezi mujori hauliye kambwa nzere do dungaze njema tsidwangala ukawo ye muda uye mkudo kazo njema ndo ado zimilie kambwa benzi shanga mfikiri indo madonga bajoja za saye kambwa benzi. Dernière question avant de clore, quelques mots en français. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Badjarafil, vous êtes le représentant de la délégation comorienne auprès de l'UNESCO. En quelques mots, vous nous résumez la portée de cet événement international. Pour la première fois de l'histoire des Comores, vous avez réussi à organiser un grand événement qui a réuni plusieurs délégations, une cinquantaine de représentants des pays de l'Afrique, d'Asie et d'Europe pour parler de l'handicapacité, changement de regard sur l'handicapé alors où nous parlons. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots en français, puisqu'on est au terme de l'événement, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement et surtout pour l'image des Comores à travers la planète? Alors on pourrait dire beaucoup de choses, je vais essayer de dire en quelques mots mon ressenti en tant que Comorien d'abord. C'est une fierté, je suis assez fier de pouvoir dire que notre pays aura été à l'initiative d'un événement pareil qui, comme vous venez de le dire, a réuni au-delà des frontières, au-delà des différences de couleurs, de religion et d'origine, plus de 1000 personnes dans la plus grande salle de l'UNESCO. C'est peut-être, comme vous l'avez dit, une première pour notre pays, qui, je l'espère, sera suivi d'autres événements. Donc ça, c'est mon ressenti en tant que personne, en tant que citoyen de mon pays. Je suis très fier de ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Et je pense que ça fera date, pas parce que nous sommes les Comores, mais parce que l'événement a été d'une très grande qualité, qui est salué par tout le monde. Et j'espère que nous en tirerons, en tant que Comoriens, les bénéfices qui sont, d'un point de vue diplomatique, une exposition mondiale, et d'un point de vue pratique, une aide, par exemple, plutôt un partage d'informations, un partage de formation, un partage d'expérience à l'endroit des personnes en situation de handicap aux Comores. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport à cet événement. Comme vous l'avez dit, c'est un événement qui ambitionnait, ou plutôt qui visait à proposer un changement de regard sur ce que c'est que le handicap. Nous l'avons dit en langue nationale, il est plus admissible qu'au XXIe siècle l'on soit invisibilisé parce que porteur d'un handicap ou parce que ceci ou cela. Il n'est plus admissible qu'au XXIe siècle l'on soit tué parce que handicapé, ou vous savez que les autistes en France, pour ne pas aller loin, sont dans des situations de souffrance extrême. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement propre à un endroit, même si la France fournit beaucoup d'efforts sur la question. Vous savez également que, pour rester en France, plus d'un couple sur deux ayant un enfant autiste divorce.
et les tentatives de suicide dépassent les 50 voire les 80%. C'est dire que c'est un problème mondial et nous l'avons dit dans notre propos liminaire ce matin qu'il y a plus d'1,3 milliard de personnes, c'est l'OMS qui le dit dans un de ses rapports en 2023, 1,3 milliard de personnes porteurs de handicap dans le monde. C'est plus d'un homme sur 6. On ne peut pas, à partir de là, faire comme si de rien n'était et surtout dire que c'est quelque chose de secondaire. De quel droit? Et donc, je suis très fier, pour revenir à mon premier point, qu'en tant que Comorien, mon pays ait pu porter une initiative pareille, ait pu conduire à bon port, un événement pareil, et j'espère, et j'en suis convaincu, en tout cas je ferai tout pour, j'espère que cet événement sera suivi par d'autres événements du même acabit, puisqu'il est prévu que dans 2 ans et dans 4 ans, le même événement se répète et que, comme il a été dit ce matin, qu'il y ait une connexion directe entre les JO paralympiques et olympiques et cet événement, ce qui, je l'espère, inscrira notre pays à la fois dans l'histoire des Jeux et surtout celle des hommes. Marhaba menji Dr. Bajrafil au jibu ya masu alehatu Omid Abduhu Zidungu wenamna Dr. Azeleza wala rikaba na sonti pia rihisi watukufu wa Hekumor waniki wao kana ino mara ya mwado manamna Dr. Azeleza banu ajuna utarajamu babia la makalma baloziat au garumshukuria au Omid Bajrafil makalma yao ha mukhtasari au nesambabi au kana Nongomada zinunga zirongo na ino wa Komoro nabo rifanya emission likaonesa ukazirongo zinunga joko fanshiha lewin sha wa Komori wa jashida wa hudhuria engar jo subitira mbe kana une information ga jaroha unugule mevu washi Komori au kainti haya safari bo iyo ama ndi namnabo ko docteur hasijibu yabo aonesoka yabanu muhimu nde fikira wiyo ngono desho leo wa Komoro kwa jaja sha wajeni waja heli ukaya honesa bala ukaya handani nge fier haukaya fikira hamada inu itendelwa no Komoro donc avoka hamba do Komoro abonda parce que ndi lo ambassadeur harmale da holino abende atande fikira inu na tena boye hadili mengoni mera kange fier parce que boye hadili wanduwa yankulia wajeni wenji waja vanu wayankulia association zinji organisation zinji halafu yeye nguombo hazonesandro ambassadeur ka yeye nguombo mkaya iketsinda inubahi sha emaheja utena kongreha madainu ifanyiwa na yengu espere ukaya kwa mtanganyi hotile serikali bahi nane zi association za saa za mbaline bali watanganyi hata vaje marunda harumwensi ya hatu ezirewe zieshelewa ezirewe warenge zidaraja zao harumaze hazi harumwe sporo hama dena mnavo ko hazonesa banu ambassadeur Bajrafil ngabo hau kaza kifu mpango watu unu interview kasi na ambassadeur utunoso kana banza ngozini une question education riparo ko morika ngwardunga o waile yakana bane malezi na jari sanzu dahoni leo niweza mwana irewe shaum rantolo tini haya shamulezi yakana inti inuti source yakale leo ni ajisante marginalisé anzu dahoni mfano humrani harmo mjini ruwasili harmo ya serikali leo inu mfano harbaadhi anti amano mfaransa bahe waziri wa hizire mfano chakumori malheureusement ngasima waziri wengi wanashe na wanaume yorari hokale urambilokana ngabo waziri au komisere kanga zija au nzuani au mwali wakai komiseri ka washajiwa nizireu chabo hata mema harmazi departement ya ministère de la solidarité chao kale ulure hanti waziri wa hezirewe yonamna yawanika considération amada mado upande wa husu je désire le saint-indien et kale unura bade je paralympique fano et kale sana nayo abwala wandu ikao wahanti ukawa do minimize zirewe shangwa ju change ida mindset yao yakanono kartulade muri wa minimize ukana kwanikao eshoshao ngao tuko tsaro ni sababu namna evenement andisa ya yani za tasi
uondra lera inu harmo dakan shabu gejo hisa ora mbisa hisa manabo lisafanya discours de clôture ifanyiwa ni wakili ya serikali ya Komora wakili ya taifa Komora wakabanu ngasibana na UNESCO ngasi haruma jumba la madaula juma madaula wakushwalia no msomo nanda ye science donc yabonga jumba kana e Komor ndo akaorganiza no kamada zinu rionese si watangazaji la fratu loni yo kani mara mado Komori wakaupara daula atimizi mongomine wada Sudan kama mitano baka ambassador wengi wakawa arabanti ya Mali uja Brazil uja nani zeti pia wakawa hudhuria bana ongea hapo tuko tayari rionese mbabi yokana evenement ya hafla ibiri ndo ze paneli za kufanywa sazi hisa abasainu do kana rionese furaha hatu ngomalizo hojiri ukale wenu UNESCO kuma ngasara UNESCO insile bas sha hokarunde bahati la personne à la bonne place il est fait le kozimundo ukaranga wako wana Komor wala hadi hanu ambassadori balozi wa Komori wa Nations Unies kwa wale mwana wa Ikililu au mwana mshwa Ikililu au mwana mshwa Zali mwana mshwa fulani chakaru suniko wana hatu harmazi la place kwa wazimeriti eundro bahati Dr. Bajrafil anome wa ambassadori arma yenti ya Faransa anome wa ambassadori arma UNESCO ikango jina arma yenti ya Faransa mjini Paris nongo jino rizimundu maana hindi maana e place ili kwemdu hai aimeriti ukana wimri ka wangu juandu njana dunia abaharu mele kanda dresiahe no lazima balazi ifanyishia donc abodo utsaha etwefa la Komor do utsaha wala ndikao ngwa rumia wenti hatu wasane wado hati wandu harmaze plasika wazimeriti ukana kango ngo hatu wandu harmaze plasika wahusu tabungo hamada zinu ngado zimura donc ile ya Tanzania ile Zimbabwe harmaye marhaba watukufu mustahimili mwadunga emission inu leo evenement inu ranzivo tasi hata bahari sari wasulo mwiso abongari mshukuriaoni karimboshao marhaba hama dena mnavo ko Dr. Hazone Sabanu kaya ye evenement inu sena ngejor nifanyishie tena harmaye mahaijao hiyo marhaba watukufu marhaba assalamu alaikum.